Chapter 3, Sloka 37. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Kama Esha Krodha Esha. Kama Esha Krodha Esha. Kama Esha Krodha Esha. Rajoguna Samudbhavaha. Rajoguna Samudbhavaha. रजोगुणसमुद्भवः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् महाशनो महापाप्मा 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 विद्येनमिह वैरिणम् श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.